Maayong gabi kanatong tanan. Welcome to Partners in Law. Kini isa ka programa sa Cebu Lady Lawyers Association. Ug ako si Atty. Gretchen Lamayan ang inyong host for tonight. Ug kauban nato karon isa ka fellow sa Philippine College of Surgeon, fellow of the Philippine Society of General Surgeon, a national board of director of the Philippine Society of General Surgeon, and a medical director of a tertiary hospital in Cebu City. Let us all welcome Dr. Ron Requeroso Del Mar. Doc. Mayang gabi sa atong mga tigumina. Good evening to everybody. Thank you for that very generous introduction, Attorney. And karon pa lang, Doc, dako na kay magpasalamat sa imong paghatag ug higayon and for gracing tonight's discussion. Yes, I always find it an honor to be invited, especially na very prestigious group, no, to shed light on some matters that kinahanglan siguro namo isulti sa public from our part. So ang ato ang paghisgutan karon, Doc, kay naay kalabutan sa COVID. So kani siya na topic kay angay mahibaw-an sa katawhan ug mapahibalo. So how our hospitals are adjusting to COVID. So murag, Doc, murag unom na kabulan ang nilabay Yes, na nag-positive diri sa Cebu. So pero murag so far okay na ang recovery rate. Yes, thank God we are on our way, no, hopefully. Pero Doc, murag even ing ani kay murag ang katawhan kay naagya poy kahadlok moadto og mga hospital. So murag na stigma ug daghan kay misconception moadto og tambalanan or hospital. But either way moadto man jud ang tawag hospital. Yes. So maayo, Doc, na naakakaron diri para makahatag ta og explanation, mapasabot ug magpahibalo ang atong televiewers ug atong katawhan kung unsa na day ang mga pamaagi, mga bag-ong adjustment sa hospitals karon. It's very true indeed, no? It has been 6 months since the first lockdown, and it is very obvious on TV that everybody's given kanang all the sorts of data to the point that sometimes it confuses the public. Yes. No? Daghang kayong datas nga nangabot lang ng organization. If you notice karon, Attorney, ang mga information karon streamlined na. Unang murag finally the government agencies have realized some time ago nga dapat coordinated ang ilahang paghatag sa information. Synchronized na. But so much has been given attention to the public, no, the government mitigating measures on how they address the pandemic. Murag wala kita na focus bitaw on how the hospitals are adjusting. So that's why when I was actually contacted if I would be available and say most appropriate topic, ako as a medical director of a tertiary hospital who's been coping, no, of the pandemic, and well, ingon sila na the new norms, no, if there is truth to that statement, it's the hospital. Kay so much focus has been given to the issues, sometimes political issues bitaw of the pandemic. Wa na lang natanawan ang facility which actually addresses the severe types of cases, the hospital. Daghang kaayong mga nakalimutan. And sad to say, labi na karong mga panahon na it's on TV, national television in fact, nga mura bitaw na stigmatize ang hospitals for that matter, ha. And appeal mga doctors and all the members of the facility. What was a noble profession before has been maligned in public, no, in a lot of ways, wittingly or unwittingly. And kita po ang mga doctors po, we are on a defensive mode, which is not supposed to be, because our government have realized actually that in dealing with the pandemic, they should ask the ideas of the experts, no, man ang mga doctors. It's a teamwork, magdunta na siya, Attorney, no? It's not only doctors. Tinabangay, okay. Di man may implementing arm. But the ideas of the doctors should have been sought at the onset. But then, that's on the past, no? We're trying to cope with it. And daghang kayong kausaban sa ospital. So maayo na, Doc, na maisa-isa nato karon ang changes kay ang murag atong katawhan mura sila overwhelmed sa tanan information sa labi na sa social media na daghan kaayog murag moadto kag hospital mahadlok na kay nay COVID, pero there are cases na kailangan ka magpa-check up, magpa-admit or nay mga emergency operation. It's very true, no? We are seeing a lot of kanang cases nga treatable sa una nga karon tan-aw na to mura bitang ikaabot sa hospital bati na bitaw because people are afraid to go to the hospitals
kay nahadlok sila Mag home remedy na lang. home remedy na lang, they self-medicate. And daghan yung kay mga misconceptions tungkol sa attorney, no? And it's so hard for the doctors to be battling on so many fronts. Ari pagkag social media, nakatubang pagkag pasyente, no, na mas stigmatize pa ka, resources for that matter. As what we mentioned, how the hospital is adjusting ang atong tutukan karon. Daghan jud kaayo mga kausaban, no? So murag atong sa ako ang nasabtan do kay murag grabe kanang complex kaayo na nagsanga-sanga, so mura siya ang major concern is first is ang patients, so ilang safety, Yes. na ang second is the healthcare workers, of Yes. course, kay without the brave atong mga frontliners, atong medical professionals, this wouldn't ang pagtabang sa atong mga patient. And then ikatulo is ang administration or management sa hospital, Yes. so murag nahulog na tulo kabuok ang concern. Sa una mag sa public, no, murag ang tan-aw nila, it's always the welfare of the patient. I wish actually we also believe so. Kay mamanang the health industry is focused on that, ang welfare sa healthcare sa katawhan. But what they forgot actually is how do we create a safe working environment also for the Workers, doctors, sa for the healthcare. nurses, everybody in the hospital. Kay once matakda ng usa diha, Quarantine. quarantine dayon, no? And to be honest, attorney, the hospital was not really prepared for this pandemic. Nobody is and was Murag prepared. abrupt kayo tanan, Kalit. Maybe because at the onset, complacent kay ta, no? There were a lot Pagsugod. of warning signs. Kay wa man inabot sa atong shores overnight, di ba? And I think that was partly the factor nganong everybody was or everything was actually in a standstill all of a sudden. Nung nakalitan ta ba? And we kami sa hospital, apil mi ana, bisag doktor mi, because remember this is a novel na kagaw. Meaning, bago siya. So wala ka tay nahibawan sa bahin sa kagaw na how to deal with it. Except probably kay naman sa family of kagaws man na sila, no. Murag We ang know the general coronavirus. sa kadaghanan, pero sama sa kapamilya, ang mga membro sa pamilya lalim nagbatasan mga anak. So lahi ni nabatasan si COVID. Oo, Kahit ulo. Nani siya kapamilya, pero kung siya kanang may pagkasalbahisun din siya, no. People will just say nga it's just a common flu, yes, but the common flu will not kill you in a span of 1 week, di ba? And kung sipunon ta sa karaan, inom lang kitag, inom lang tubig diha, kalamansi o tigda paracetamol. Now it's not, no. In fact, everybody is so jittery, murotang kanang ikingon kaayo, nga gamay lang sintomas, COVID na dayon. COVID na dayon. And it's true because the spectrum is getting larger every day. Sa una, pulmonary lang siya, ang primary yun, sipon, sore throat, etc. Sus, nada na siya mga, ang kalibang na, pwede na di ay. Ang progression niya, Doc, is ang lahi kaayo. Lahi sad paspas. So the hospital has to adjust quickly and decisively. Ang mga facilities man gud nato in the Philippines, no, marabag, we're not really built or programmed or structured to address a pandemic such as this. Taas na magud sa tanong agud na nakasuway good. Di ba, they said big pandemics happen every 100 years. In between actually na mga H1N1, pero wa kita ka feel bitaw sa Wala Philippines. kaabot dire. Wa kaabot sa atua for some reasons, no, or probably self-limiting lang sa gito siya. But this one has crossed our shores. And what we don't like is, imbis noon nga mo focus on ta sa how to deal with it head on, daghan kay nanggawas nga mga conspiracy theories. Even up to now, wa gyud na human. Nihupaw na lang atong kaso gamay. But in other countries, well, we know in the States, in the election year, meron nila issue kay na, no? Their president is unfortunately Naay COVID. naigo, no. So we pray nga he'd be better soon. But again, ang ato magong hospital, wa magud siya na andam sa pag-abot ani nga Murag the entire kuan gyud. Yes. The entire nation. and ang amo magong pananaw sa doctors is two main ways to deal with to address the problem. It's actually the problem of kanang spread, no, contamination, and kining the problem of infection bitaw, mapaspas kaayo. And number two is how do we mitigate the flow sa
hospital sa traffic nato. Kay we learned later nga if only kung pwede lang no nga there is a portion of the hospital bitaw nga pwede na to i-contain no para nang karang mga basketball nga nanay mga tawalag bubble nga taguon sila diha. Kung pwede pa lang anaon bitaw nato i-segregate nga ibutang diha. So payunta na. That's why if you notice in the first few months of the pandemic it was declared February ni adjust actually March na March na nagsugod og take mitigating measures no. Ang mga hospital murag nanira. Murag nanira. Murag o anay magpa-admit or ang hospital mo balibad, which was that was the first biggest misconception nga dili mi mo admit. You see, the hospital doesn't only cater to one type of patient, especially tertiary hospitals. Tanan na siya. tanan klaseng sakit. And in our system sa Philippines, ang atong nga dagkong hospital doesn't only cater to primary care. May primary care kanang mga district hospitals, kanang mga clinics, no, or secondary kanang mga district hospital. Hansa kanan beta. Bisan tuod mga ubog sipon lang sa ubang nasod nga naay established kang healthcare system, moagi na silang mga triage, moagi na silang mga clinics, di butang-butang sa dagkong hospital dan kita di ditso man, no? Kay open to the public man ta. Private practice sa mga doctors. If you have a patient even for a fever na ikaw specialista ka, they go to you. They don't go through sa mga district hospital or community hospitals. Diretso sila, no? Maybe because also, and this is not to take a swipe at anybody, our district hospitals are so ill-equipped. So mahadlok ang tao. And you cannot blame them. You cannot blame them. No? So mudagsa na dito sa hospital. So overwhelmed kay mo doc sa hospitals. Yes, the word overwhelmed is both an understatement and overstatement. Kay ingon ng mga tao, overwhelmed po niya. Ang Soto nga 1,000 bed capacity, ang pasyente 200 ra, 100 ra. That is not how we define overwhelmed in the time of the pandemic. Dili literal na pagsabot sa bed capacity. In any ordinary time, Soto nga 100 bed capacity, may 1,500 patients. Kana may overwhelm awas-awas. We know nga na ubang bed sa una taon nga mag-share ang ubang patients just to be accommodated puno ang ER. But this time, if you just kada bitang admit patients without actually screening them and they contaminate a certain portion of the hospital, we maka-realize mga tao nga that section it will be closed. And not because i-close na to sila sa mga tao nga atong i-admit unta, because it becomes unsafe for the patients. Parang precautionary measures. And not only that, affected po ang atong healthcare workers, atong mga nurses, atong mga doctors. Ang manpower, doc. Yes. If you look at statistics, even right now, di lang nanda mohatag og kanang ballpoint figure, no? Kay maglalisan kinato na pirmi. Pero it cannot be denied, but if you take by percentage ang mga mortality bitaw, ang nangaigo, ang nangamatay sa COVID, a large portion of that goes to the healthcare. Unsa man ang healthcare workers, primarily mga doctors, mga nurses, no, medtechs, the medically related. And among these, pagyud, ang doktor may tagas kay porsyento. The saddest. Kami unta doktor kibaon dami nga. So, imbis maka-boost sa moral, doc, murag emotional gyud ta, especially if our colleagues ang public mag-ingon, maigo din ang doktor sa sakit. Wala immune. Hindi mo immune di ay. No. It's not. It's the saddest thing. That's why we have to realize, no nga, kada bitang kita wag mo front in technical terms, no, ang doctors are not even the frontliners. So unsa di ay? We are the last frontier, I should say. Last wall of defense. Because kung ikaw frontliner, dapat sa epidemiology pinakauna. So una community precautionary measures. So sa barangay level pa lang, no? In fact, if you notice, murag mga tao karon ni hupaw na bitaw ang mga kaso, mo na mong gihadlukan sa mga doktor. Nahadlok mi dili tungod kay ningon na sila, ay way pasyente, way kwarta. No, nahadlok mi because people are getting complacent. Ni kalma, niluag, no? Na-notice na mo manggod nga kung ma-control siya sa community at the onset, mo cascade na siya sa mga less na sa mua. Supposedly in a tertiary hospital, ang maabot dito ang mga severe cases. Mabitan natin mga barangay isolation centers, no? Natin mga quarantine areas, health clinic, because that was a module, a template supposedly
to segregate the patients para ang pag-address po nato. Sifted na siya, Doc, pag-abot sa inyo. Kanang dapat unta katong mga ngilad nga bati na nga kaso kami na kay we don't want to fill our beds for severe patients nga ma-admitan lang unya og kanang mild case bitaw kay kung maabot na silang severe mo to pagsugod we go back to the April May timeline nga mapuno siya because we may have allotted 10, 20, 30 beds, mapuno siya. Asa man mo ibutan ang uban? So, murag maayo karon Doc na atong masturyahan karon ang process flow para Yes, sa ato ang okay. televiewers makahibalo sila na kung naadi sila na feel na sakit na murag di na pwede na dili lang bitaw i-mind na atong maadto gyud og doctor for check-up consultation. So, asa sila magsugod? Okay. Since we are talking about hospitals, I will talk in the hospital setting. Okay? Sa hospital yun, any hospital, So, we have a triage. So, Okay? nindot na nato istoryahan, Doc, after aning mga panghinumdum. Okay. So, let's take a break. Welcome back again to Partners in Law. So, tiwaso na to, Doc, kay murag interesting na kayo ang topic karon para sa atong mga televiewers na makahibalo sila unsay buhaton di ay kung naa sila yung mga gibati na kailangan sila moadto sa hospital. So, Doc, balik ta sa atong storya na ato ang mga katawhan unsay ilang buhaton kung magpa-admit ba sila Okay. Or mapakonsulta or lang. magpakonsulta. Okay. As we have mentioned, attorney, kanina, no, we will just deal on sa mga hospitals para ma-focus ang atong discussion. Tanang hospital yun karon, there is what we call as a triage. Actually, even before the pandemic, na-exist na ng word nga triage. Na siya. What is that? It actually screens the patient. Kung asa sila So, pa tanan sa hospital. pasyente, dira gyud mo una. Kay una sa before sa pandemic mo everybody just go in and out of the hospital. ER diretso. Oh, ER no or ato sa OPD. Mo sideline lang kog storya ka diyo ta. Di Sige, ba Doc. naman tay kanang mga tiguang kayo dili pwede sa hospital or kanang mga ages 8 years and below or 9 years and below dili pwede. Dili man sa ingon nga mga bata are noisy and running around. No. We're afraid that the hospital in itself has as mga kagaw, no? It's So, mas dali sila matakdan. yes. Maging ana. The hospital is full of opportunistic kagaws. Unsa man na sila? Kagaw na sila nga they don't really cause any disease to the human population. But kung ang mwadto is some form of decreased immune system, naglain ng lawas, giubog, gisipon, cancer patients, prone ni sila. That's why the term hospital-acquired pneumonia is there. Na, nigawas, sikat lang na siya karon kay na blown out of Na proportion. murag bitaw. dito nila nakuha Yes, na nasakit but it sa has been hospital. there for ages, no, since hospitals were created. Naagyon na diha kay remember ang muna biya sa hospital mga masakiton biya magdabi ang kagaw, di ba? Di gyud But malikayan. going back to traffic, ang atong hospital karon has also been sa before the pandemic relaxed bitaw. Gusto man ta mo attract og Patients. yes, because patients technically are our clients, not together with the doctors. Kita kas mga hospital karon nindot kay mga lobby, no kanang murag dili na siya hospital looking. Mura na siya kanang hotels because we want to let the patient feel that they're comfortable, welcome sila, di sila agitated, dili sila maparanoid sa hospital nga, di ba? Kay nana sila daay ni bati. Yes, gone are the days kay adto nimo ang hospital, mga hospital gyud bitaw karon dili na no mura na siya hotel or mura na uban ay garden. So, kanang triage has been there for ages. Inigabot sa hospital karon no, before you enter the hospital facility. So nagyo mo guide ana doc. Yes, na, actually we have triage. some kanang signages bitaw nga asa ang traffic flow. The administration of the hospital does not only cater to the needs of the patient and its clients. It also has to protect its manpower. As I've said, there are instances nga na ay mga positive patients katubit ang gitawag asymptomatic, wala takibaw di ay no niya. Dad po na mo sa ingon lang sa operating room niya. Yan Ibutang og clean area. masagol. Pagawas sa swab nga negative. You know what we do, attorney? We close the entire wing just for that. And then clean and disinfect. So daghan kay ma-compromise. Ma-compromise gyud tanan services. Nya, remember that private hospitals are not funded by government funds. No. Dili sa ingon nga negosyo na siya, but it has to survive. No? It has to survive. For operation. For operations, yes. No, kung sa may sweldo na to sa atong mga nurses, atong mga housekeeping, tanan, mga tindera to na diha. Okay. So,
it has to go to a triage. From there, initially screen na sila. Now, ay mo kay buong, matutong tigpaminaw nga, sa una, ini kasudi mo dito, may adto ko ni Dr. Kuan, pasudlon dayon ka. So lahi na karon Lahi ang na proseso. karon, lahi na ang proseso. Nagi-triage for everybody. So, bisang mo adto ka og specific doctor, Sa moagi gyud ta sa moagi triage. jud ka dito, and then mo i-check yun na kung naba ka itong mga checklist. For dili na sila kailangan dok magpa-pre-schedule Okay. or depende sa It would be sitwasyon. best nga magpa-pre-schedule ka because there are doctors, no, and there are facilities nga mo limit sa ilahang patients on that day. So, for a lot of reasons, no? Security, health, etc. So, kung di ka ma-pre-booked, basin og mabalibaran unya ka. Mabalibaran ka na, mangluod, masuko, whatever. Or mag-walk-in mo linya Oo. dito. So, we are open to walk-ins, but it would be Mas advisable maayo oo kung nga. magpa-pre-book or May magpa-pre-schedule. mga hospitals karon nga they have applications nga pwede sila mo-pre-book silang doctors. Others are quite close that they can text, they can communicate with the secretaries nga na sila on that day, on that time, no? So malista man nadaan sa among triage sa hospital. So ang purpose na ni attorney is kung na siya mga simptomas daan nga suspicious Ma-filter para na sa mga diretso. ma-filter na namo, dili siya magsuri-suri sa hospital, ma-divert na mo siya sa sakto nga lugar kung asa siya angay tan-awon. So katong makasud sa mga clinics sa Nawa ni agig triage. ng triage, mabadlungan dito sila. Na dili So man na mo follow gyud ta Oo. katawhan sa unsa I-up- ang mga bag-ong proseso karon na Yes. mo agi gyud ta tanan sa triage. and that is not only for the hospital, that is for the patient safe. Yeah, safety for everyone. For everybody jud na no, wa tay gibuhat sa ospital para lang nga kana mahayahay ang tao. In fact kining butangan no nakahasol og samot kaysa una Na-complicated na noon. kaysa wala pa to sa una, so gawas lang niya i-inspect lang wa kay gidang nga mga butang or kanang usual bitaw nga sharp object dito na karon lahi na no. Kung Pangutan sa ko na una, ka. human security to na mga threat karon is Physical o health yun ang uh, giuna no. So kanang pangutan-on ka na questionnaire, and if the triage feels that you are okay to go to the clinic, tagang kag-note. So, ay, anak ka, mo anak ka adto. mo sud. Nananay sila mo na og nanami mga signages sa sud. All tertiary hospitals are doing this. Nanay kanang traffic flow para asa dili kapalong. maglibog Di maglibog. ang And pasyente. i-avoid na mo attorney sad nga kada bitang na cross traffic bitaw sa mga tao as much as Ma-crowded possible. na noon. We want to avoid crowding. We want to maintain the social distance. Di ba upat man nakabuok no? Hand washing, face shield, mask, og social distancing. Para balik-balikon na to. Balik-balik yun na para Yes. madumduman sa katawhan. We want to maintain that distancing. Bisag dili gid ingon nga 6 feet, basta some sort of distancing. And even before you go in, mo require nami og mask og face shield. Daghan na kayong kontrobersya kay nami ibang doktor di mo tuog mask. Najud na. Nasa ibang di mo tuog face shield, nasa ibang mga tao no nga daghan kay rason. Amo inon sige ay nalang mo tuo pero namo sa mo facility tuo mo. Adjust yun. Adjust mo ang kay tanan. balaod man na, di ba? Ato man ang kuan, ato man ang pamaagi nga we call it mitigating measures bitaw to not to kill the virus but to prevent the spread. Okay? Remember ha, wala pa tay nakitaan nga effective gyud nga tambal to kill the virus. Wa pa tay vaccine. Kanang mga tambal nga nanggawas karon actually they mo na siya i-minimize na to ang effect sa kagaw kay atong lawas mo respond man atong i-minimize But dili siya murag direct cure daw. Yes, no? So, importante sa nga, the onset ay, sideline again, nga ligon taglawas. Because the more ligon our lawas is, the chances of survival, kung simba kung may ta is better. So mo nang atong immune system Immune dapat system, kuan yes. boosted or healthy Everything. ta. Okay, so triage na tanong. So balik ta, mo recap ko Kasunod na gamay ta. dok, triage. Oh, triage. So it's either magpa-schedule ka daan or walk-in ka. Walk-in ka. Pag sulod nimo sa triage, i-filter ka dito kung asa ka padulong or makita ang mga simptomas. Naman sa uban musod sa hospital good karon attorney nga na sa una totally closed na mo na siya to any other transactions. Karon we are slowly opening it up, no? Kana may uban nga lain ang tuyo sa hospital. Administrative. Administrative, yes. So, appeal na sila sa triage. Mo agi yun, why Why pasaylo? Maski Why unsa ang pasaylo? tuyo mo agi og Yes, triage. because we want it clear. Para nang sa ma-practice bitaw. For kama na habit forming mo bitaw na. If you Maanad ra gyud kadugayan ang If you do it tawo. every day, hassle. Pero if you do it every day, maanad ka. Murag sa sinugdanan dok tanan tao is resistant. Murag di ko mo follow pero kadugayan I think sa akong pag-observe sa 6 months murag It has something, naanad na ang mga tao. It has also something to do. I have to credit also some
government agencies, mga doctors bitaw who went out of their way to really inform the public, because knowledge is power. Kana bitang we want to, ang mga doctors, healthcare workers, the healthcare industry for that matter, wants to tell this to the people to empower them. Dili hadlokon, no, because we want them to be knowledgeable. Ang uban manggod mingon nga kada bitang mingon may isok ang kagaw ng ingon ng uban nga ay gikuan mo ana gihadlok ra mo ana. No, that is not our intention, no. Kay dili na to mga bata nga hadlok og ungo pag matuog, no. Kanang nay mo nang mas lahi ng kanang i-threat nimo or i-warn kay sa imong ipasabot. Ipasabot, lahi yes. Ipasabot kay para mas mutuo ang tawo kay Yes. kasabot siya unsay nahitabo. In fact, a fearful, or a God-fearing public, a fearful public sa ilang health, mas ganahan man na because makasabot sila. So they would take the precautionary measures. Dili bitaw, ang complacency mo atong gihadlukan, i-dismiss bitaw as wala lang, and everybody labi na kung naakay you are a person of authority or you are a person of knowledge, credible ka at sa katawhan, ato unta mi mo bank in nila, no, katubitang tag-as mga approval ratings bitaw sa mga influencers o dili influencers sa pagkaon o sa sanina o kanang mga barter trade, no. It comes to kanang people would look at them as somebody katuan ba kung sa advertising pa na kanang mga tag-as of credibility, no, mga katuan nga bisan tawag mopalit sila ng butang kibawg dili pwede kay sulub di gamit si kuan na mutuo sila. That is man among gusto. So when you go inside, at least kung na ka sa facility, ikaw mismo nga nakasud ka naka-assurance nga kanang mga tawo nga kuyog nimo diha pod di sa kay ingon mahadlok nila nga gi-screen po dahil na sila para naisalig ang tanan. Naisalig. So can you see the kuan now the effect, attorney, no, sa kanang mental bitaw nga setup sa tawo nga makondisyon yun ang mind sa tawo. Kay kami mingon mi nga nakasa maglaag-laag kag mga malls, mga resort nga tapok mo diha na mo social distancing, nag-PPE mo. So hospital, everybody is so mas safe. So we want to let the people know nga the hospital is a safe place, no. We even have to sterilize every nooks and corner every now and then to make sure nga malesen ang so murag added expense na siya. Pero yes, it's an effort for everyone's safety. And mama, di ba, we want also to let the public know nga the hospital is still there, is open. Di man gud mi gusto nga kada bitang mag-ani sa mua nga kada bitang grabe na pati na sakit pud biya na sa muhang sa mga murag doctors. Murag yun ang nag-carry sa emotional burden, doc. Yes, it's more than anything else, no. They call the kanang emotional health or mental health. It's true, no. Daghan kayong frustrating sa doctors nga to see a lot of their patients who may not recover or mubati. And not only the financial cost po, financial burden, no, luoy sad. So once you have the triage, everything is set there. There is a flow inside the hospital now. Dili na ka pwede basta-basta mo kuan makalakaw-lakaw, no, kung unsay imong tuyo dito nakakutob. As much as possible ang traffic is one way. Kung ma-avoid nato nang kanang magtagbo o magtagbo man lagyo. And kini pong sa hospital kung nakay tuyo, you're supposed to go there, then wait for another instruction, asa ka. Di ka maglaroy-laroy. So murag na siya step by step flow para ang tao dili man asa ko sunod. So naay mga arrows or direction para mag-guided sila. And if you notice also, di ba naghisgot ko sa pagsugod pa lang sa introduction nga kadang word nga overwhelmed. The hospital karon, there are hospitals na tag 500 bed capacity, tag 600 bed. Pero ang ilang census karon is only 200, 300. It's because, as I said, not all facilities in the hospital can cater to all these kind of patients. So, amo na silang murag i-segregate bitaw, no? That the purpose of triage. I-grupo bitaw so, mo. Pagdili mo mag-cross-contamination. Kay, kung gusto ba may ang ginansya ba sa hospital, pasyente ba yan? So, kung naman, ato lang sa pasudlong tanan, sige, diha, ano niya? Kanang karandakas lang mo diha. We don't do that because, again, we have some ethical methods to follow. No? So, again, if sa una, we just accept cases left and right, now we segregate, no, marag waste disposal bitaw. So, Doc, for example, pag ma-segregate, so, kung COVID suspect o non-COVID suspect, so, mahulog na duha. So, kung asa ta mo una, dirita, kung COVID suspect siya, Doc, so, ang sa'yo sunod. In the hospital, we have already identified areas to where to place this group of patients. Kanang lain mga sintomas bitaw, katong na mga respiratory symptoms, mga katong gipang pneumonia, etc.
Even if they're COVID negative, we place them in one area. We So call kung them, ang probability nila masking pag sa Yes. test kay Yes. negative sila. we call it cohorting, no? Kanang dili gibutang mo sila dito para ang katong nga laing kaso kay naman tayo ma-admit dito for stroke, for any causes, other causes of fever other than pulmonary, mga dengue fever, kanang fever sa surgical patients na mga nag-rupture ng appendix, things like that. We group them together. And it's not because nga kung adto mo dito sa itong mga sakiton, ma-expose mo tanan dito, no? Because in each area po, naputi mga mitigating measures po, no? Like, sa pagkakaroon, some hospitals are not opening yet their ward accommodations. We will discuss that in detail later sa in another part karon para makasabot sila nganong inana na nganong sa una labi na private patients na to so sa kwarto no naitag lima mo bantay. Karon ang Banay. watcher ang significant Ang mga SOs karon SO limited. karon. In fact, government hospital Soto, I know for a fact that there was a time na wa gyud sila SOs, why watchers, no? Nga naman na siya, di ba? So we will Mga tackle that later preventive on. measures Yes. gyapon. So the flow of the hospital is guided by the needs of the patient kung asa sila. Para there will be no cross contact, no? So in summary, ikabot yung sa hospital, naugbo dito na mo sa triage, ang pasudlo lang ang katong naituyo. So ang watcher dili sa kasulod. Dili pa kung consult lang kay again we want to limit people going in and going out of the hospital. So sige Doc, balik na pud ta sa ato ang murag nindot ni na discussion kay murag na guided na ang mga katawhan sa unsa ilang buhaton. Di na sila mahadlok mo adto og hospital. So let's take a break for a while. Welcome back again to Partners in Law and atong padayunon ang atong discussion with Doc Ron. Okay. So, asa na Where we tato, left Doc? off. So, Okay. from the triage na human ma COVID suspect or dili COVID suspect, so from there unsang buhaton? Okay. So again, no, we identify areas kung asa na to sa specifically butang ng mga pasyente. We have what we call as transition areas also. So aside sa triage natay transition area. Tapos ikasud sa hospital for admission. Now we have to remember that we are still in a pandemic. And when we are in a pandemic, everybody is actually treated as a suspect. No. Ay mo kalain na ha because appeal mi ana wherever we Tanan. go, doctors way pasaylo, no. Even our doctors who would come in would still pass through the same process. You know, katong mga consultant na mo will have residents will have their own way nga mas dali sila compared to those nga mapakonsulta gyud, pero we leave no stone unturned, no. Kay everybody's a potential career ba ya. So namin mo transition area, and then after that, if you're known to be negative, cleared na ka, then we transfer you to So a place. balik to tanan day Doc mo agi gyud og swab testing. Tanan na mo adto sa hospital mo undergo Okay, swab kung testing. magpa-konsulta ka, dili. Importante na So siya kung na magpakonsulta dili na mo undergo. not necessarily. No? That is the importance of a triage. Sa triage mahibaw-an if dito. magpa-test pa, magpa-swab or Yes, dili. kaya kung sa triage pa lang, our people na triage also trained na siya, attorney, no? Kanang mo detect na sila kanang may ban mong malinggiring, na mo ginay mamakak, no? Di ba Pero nakalikayan. na-train na nga to ang mga How to- hospital workers to how to detect. determine. Yes, oo nga. Dili na siya 100% foolproof, pero At at least, least. no, dili kayo ta ingon nga masudlan. For at least karon nakahibalo ang atong viewers na dili tanan mo agi og swab kay namay uban na mahadlok og No, swab yes. testing. So Dili, it dili. becomes a fear na karon na magpa-swab test. The fear of the swab test actually is, technically kung i-swab ka, dapat i-isolate ka until the result comes out. And kung positive ka, mura bitaw, di ba, i-uproot man ka. So mo nang di nila mahadlok gusto na sila. discomfort or inconvenience. Hadlok sila. So, that's the fear of the swab actually, more than the test. Mahadlok sila nga, once may bawaan ka, positive ka, stigma na dayon nang, ay, COVID Likayan. positive. No. So, it's not. Ang iswab na mo usually, ang among mga patients nga admitted, kay labi na, especially those going into procedures, operations, kanang mga colonoscopy, endoscopy, because How about to kanang mga scheduled for delivery, mga buntis? The pregnant mothers now, the OBGYN, the society has devised a plan, a very comprehensive process flow. Katong mga nang sige prenatal nila regularly, nasa certain
time silang pregnancy before mag-deliver, usually mga 38 weeks kay padung naman ang mga anak, or 36 weeks na ipascreen na sila daan. So dili na mo rag ka nang mahulog na dungan sila dito sa Nga tumo- triage. Nagin sila ilang own yes. flow. Di Schedule. ba ang prenatal is a regular visit man na, no? So, taganas lang time daan nga instructional Makaandam. sad nga o kung padaw na mo hapit na mo sa inong term kung isolate na mo no niya igaso nila sa hospital gihapon they might be treated still as a suspect even kay wa pa sila swab or lang swab was positive a few days ago but at namatay lugar po na nila namatay lugar na nila. Lately na lang in the past 3 or 4 months wala namin nalutsan kay mga symptomatic kay mas screen na magtarong, so they have a process. And it's good that everybody should go through a prenatal checkup because that is where you'll be given specific instructions. And is dili mo na siya swab. It doesn't mean kung napaswab ka karon, negative ka for the next pila ka buwan. Remember that the swab, no, kanang gitawag og RT-PCR, the swab test that is taken is as good as the day that it was taken. So may pasabot ana. Kanang adlaw, ikstakan ka og specimen, the result that will come out is as good as that day. So posible pagkaugma. Pwede man na paswab ka karon, human Pagawas ni mo. Laag party din ka, tipar din ka, and then you get the kagaw. So it defeats the purpose. So walay assurance. Ay mo lang at that moment negative ka, pero kung na-expose ka, and remember, everybody knows this na ang symptoms mo gara in the 5th day, no, so mag-ihap na ka. Dili dayon diretso ang yang incubation period. Napakay timeline pa ana. So mo na siya inikasudi mo sa hospital, namoy ng place no niya. Then we go next to the katong SOs. Itong hisgutan nato ganina. How do we deal with them? SO or ang mga Watchers, gone are the days nga anybody can just go and mabantay. Among policy karon sa hospital is one patient, one watcher policy. Unless kung katong mga pasyente nga agakunon jud kaayo. Nga atong nurses ka nagnihit pud baya. No may tato nga 1:1 tanan. Kay wala lang tay bantay. Ang ratio lang na karon sa. So ang may tabuhan na ron ang atong tigbantay usa-usa na lang one watcher policy ta. And we make sure also that we will let the watcher understand na ikaw kung magpabadlong ka nganong watcher one patient one watcher policy man ta. If you keep on going out, you're exposing yourself to the kagaw. Masulod sa hospital. hospital. Remember that your patient is immunocompromised or in a way masakiton siya. So dai potential kaayo nga ikaw makatakod ka sa imong pasyente, vice versa. So ang amo as much as possible kung kisa to nagbantay, i-identify to namo sila. Mo undergo po child swab testing Sa ubang hospital dili. Sa ubang hospital yes. Ipaswab yun nila, no? Sa ubang hospital wala, pero strict kayong compliance to the mask, to the face shield. Yeah, ang pasyente po will do the same. And then di na sila mugawas until the patient is discharged. Kung mugawas sila sa kwarto nila kay kwaon sa station or anywhere else, di siya kutob. Kung naay papalit sa gawa sa pagkaon, naay katong kitang tawag ng tunnel system sa una diri sa SRP nga tunnel lang. Ako SO ko or tigbantay ko niya nako ipagpat sa gawas, ikaw mo'y tigawas runner. Nakay runner, no? So that is to minimize. It is not again 100% assurance, but at least if it could cut the potential or the possibility of an infection of 50%, that's good enough for us. May nagkaina. So far, ang Flows Hospital has been doing okay. May resistance pagsugod, as you have mentioned, because confusing. Even up to this very moment, there are still a lot of things that we review every day. During the break, we mentioned about, every day there's a problem. When you think that everything is in order, kompleto na tanan, magsuwat na ko og memo, etc., ugma na sila yung gawas. And everybody seems to be an expert. Tanan eksperto, daghang kay idea, no? Not only doctors, no, kanang mga keyboard warriors na to bitaw. Kusog kay mo tan-aw ni Dr. Google, Mr. Google, inana mga mangilang information. And that's very dangerous actually. So, daghang kay inputs. And aside from that, more than anything else, we're also battling the misinformation that's nagkatag sa mas social maayo media. yun makorek nato na ang mga kanang sayop na mga pagsabot sa ato ang And we katawhan. appreciate, attorney, opportunities like this, no? Nga maimbitaran ako mga colleagues nga na idea bitaw. Sometimes to the public, para sa ako as a specialist, I will not talk about highfalutin nga mga
words, no? Statistics, malibog man ganyan sa hay. No, pag-interpret na Kay niya. lahi-lahi yun, i-change nila ang how they term it legally. From probable, ilisa na po in Oh, term. ang katawhan good, mingon magud nga unsa gyud ang suspect, probable, confirmed. Kay malibog man sila. Ilis-ilisan. Nami cases sa hospital no nga gitreat as COVID. Mismo sa swab negative jud. Ngano man na siya? Because again, the test in itself is not 100%. Even if nana siya very high accuracy, sensitivity, meaning to say makadetect siya pero nasa uban nga kung ma-detect siya, taas yung possibility nga tinuod na siya, no? Those are the things that we look at. Remember that for the swab test, it will not detect 100%. It will only detect probably 70%. That is why timing sa swabbing is very So important. timing is important. Important, no? Dili pa sa uban mingon nga kasi nung swab dayon ka, no? Because on the first day basig zero. Maghulat pag yun. Maghulat ka og kanang proper timing. Pero at that time, dili maingon sa na maghuwat lang ka bisag pagkaugma na nga murag nagkuula ka Pero maayo. makita siguro na ninyo, Doc, no, sa inyong medical eye ng progression sa Yes, lungs. yes, no? because- Even if what negative ang result, pero makita ninyo ang severity sa Exactly. lungs. Very true, attorney, because there are a lot of cases nga first day of symptoms pa lang wala kiba pila na di ka incubate na nila na in the next 2 days mabati lang kalit. Pero negative ang result sa Mo swab. negative gihapon. So doctors now will now treat the patient as Mo nang suspect or probable because it seems that the confirmatory test is negative pero clinically mura siya og follow sa course sa COVID. So doctors will treat that as COVID patients. Ay mo kalain na no? Because that is better than be sorry later part, no? That's the para ma-manage og sakto. Yes, that's what we call the clinical eye, no? Kay those are the things nga nakalahi sa usa ka doktor, sa usa ka ordinary nga tig-comment lang mobasa og information sa social media. Kay the clinical eye that the doctors develop, you earn that in kanang ang imong learning curve ba? In your exposure learning. nimo. Even among us doctors, in big area of specialty. No, ako I'm a surgeon, pero I don't profess nga specialista ko nga may laki ko COVID because we have our infectious disease specialist. We have our pulmonologist, our cardiologist. Nga they know these things better than us in a wider spectrum bitaw, no? In a bigger spectrum. That's why ang pagtambal karon sa pasyente multidisciplinary ra mo tan-aw, dili kay usa-usa lang, no? And that exists in the hospital. Man ang mga butang nga among na So pag abot sa hospital, Doc, magtinabangay mo na lahi-lahi og mga Yes. specialization. may bungka nga anong ang pasyente labi na mobati, no? Daghan na kay mga laylay color sa ilang kwarto, sa ilang chart. Actually, every hospital has its color coding of a specialty. Dili na siya standard sa tanan hospital. Per hospital lahi-lahi og color coding. In our textbook, supposedly naan, no? Pero discretion na sa hospital. Preference. Importante lang nga ma-identify sila silang unsa ka nga service. Because that's how we treat more than anything else in the hospital setting. Again, pagsugod pa lang naghisgod na ta nga we were unprepared. And that's true. Now, I can say that we're a lot better. We're in a better position because we already have so much information bitaw. But then again, we should not be complacent. Kay sa hospital, stricto gay mi sa among mga empleyado pod, no? They should set an example. Kay that is one way of gaining back the trust of the public. We will not discourage we will encourage actually the patients to seek medical attention. Kung nasa gibati, it's not always good to self-treat bitaw, no? Nga maminaw lang tag nayuban nga mga they're not even doctors and they will prescribe you something. Kada bitaw mo gani kadlukan namo kanang experience nga imuhang isulti nga dili ba na ang medisina, no? Na murag one cure for all. Yes, evidence-based medicine. The practice of medicine is evolutionary. It's everything is in progress every day. No, what might be true today might be different tomorrow, and vice versa. It's a dynamic practice. No, dili mi 1 + 1 = 2. Medicine is not an exact science. No, unlike bisag sa balao, di ba? You know, na mga ubang balao Changing through times. Depende sa need o sa demand. And ang amuang result, evidence-based what the evidence that we have is not subject to the interpretation like against sa law, no nga, na mga legal bitaw. We take the thing as a whole because gone are the days nga we call textbook cases bitaw. Kung sige sulti sa libro mo sa na siyang pasyente. No, rarely can you see that. And that is why the hospital will just have to adjust.
niya issues of financial stability. Again, if there is one aspect of the hospital na ni-suffer po siya, is the finances. Because ang hospital na ba, mo earn ra ba sa gibayad sa pasyente sa ilang i-charge po sa ilaha. No, what we are giving to the public is not an item nga pwede na mo balibara nga dili di ay, no, it's the holistic approach. It's not something nga nipalit ka ni kanay uli nimo. And ang among mga bills nga naa diha for the patients are for the laboratories, no, dili man na siya for anything that the capriccio. It's not there because it's the doctor's whims lang, no. We have to think also kay incorporate man na tanan. O ang functionality sa tanan, mga facilities. So, lisod po kay murag sakyanan way gasolina. So, kailangan mo operate, kailangan liquid. This is the time wherein ang pag-departmentalize sa hospital has been very pronounced. Just so nga, dili bitaw, again, mag contaminate bitaw, no? From the triage going into the doctor's clinic. Kaya ang mga clinics karon nga part sa hospital facility. Diba? How about, Doc, kanang mga mag-alternative na lang kay mahadlok mo atog hospital kanang teleconsult or online? Okay. In the Philippines, telemedicine has not been widely practiced yet. In the States, it is. But we have to be ready because with the advent of this pandemic, telemedicine has become a good option. No, good option for those kanang nga pwede. Like sa surgeon, dili man pwede telemedicine, hindi man na mahikap sa screen ng imong mga bugon sa lawas. So, daghay limitations. Daghang limitations, no? Pero the good thing with telemedicine, good attorney, is that since available siya, the first symptom bitaw makakuan din ka. So, okay, ang initial screening or diagnosis makuha. And a lot of doctors are very generous. Some of them, ang consult is very minimal, no? And minimal, kada bang dili bitaw para sa actual nga consult. But telemedicine man good is not yet regular o regulate sa Philippines. So we have to wait for unsa na, di ba? Pang-regulate ito na maligig barter, so mahadlok ko sa tanan. Yeah, telemedicine is an option actually. So open ang medical profession na mo go na sa alternative of telemedicine or online consultation. Online consultation. And it works also for the facility. So murag paspas kay ang oras, Doc, no? Murag daghan kay nindot paghisgutan, pero murag hapit na ta mahuman sa ato ang 1 hour of discussion here in Partners in Law. So naa kay mensahe or advice sa ato ang mga loyal televiewers ug sa ato ang katawhan? Okay. First things, no, the hospital is there to help you. It's supposed to address your medical problems. So dili ta nga mahadlok. But we have to follow certain protocols. Importante kay na. Protocols are not there for just whimsical nga mga pamaagi. It's there to ensure the safety of the patients nga kamo nakasuod mo diha. At the same time, the facility and its manpower from the doctors. Kay we know that if one gets infected, cascade na siya. It's wala na siya og kanang magkatag-katag na tanan. So, dili mapugnan. So when you go to the hospital, please follow protocols. It would be good kung if you ask information beforehand. If you can call your doctors before an appointment, much better. And if you are there also, kanang mga pamaagi nga among gibuhat, no, sunda, and then kung amoy mga suggestion ay mo kaikog, because the hospital is always open to the opinions of the public, expert or non-expert, because we learn. Everybody is learning. This is a thing that we have to work together. Kay everything is a work in progress. Magtinabangay tanan. Dili ta mahadlok. And then again, knowledge is power. We're not here to scare anybody. We want an informed public. An informed public is an empowered public. So thank you kayo, Doc. Thank you, Attorney. Sa ato ang mga televiewers, so dili na ta mahadlok mo adto og hospital, and we will try to eradicate ng stigma na dito sa hospital kay na COVID. So as for dako kay tagpasalamat kay Doc Ron Del Mar karon sa iyang contribution og pagstorya, pag-share sa iyang knowledge, iyang passionate information about kanang what are these changes karon diri sa ato ang mga hospitals na naay COVID.
So with that, we would like to thank everyone for watching. So again, thank you, Doc Ron, for giving us time for this event, and murag nindot pa ni siya with an extended discussion pohon. And we would like to thank also the CELIA President, Attorney Joyce. Thank you so much for the opportunity to host, and of course to the management and staff of CCTN. Thank you so once again, Attorney Gretchen Lamayan. Maayong gabi and amping tangtanan.